Ini parents tuh. তো আমরা যেটা এখানে যেটা প্রোডাকশনটা করি হ্যাঁ এটা তো parents তো ini তো ayo saril দেখো ini wis স্যার এই ইয়ে দিবা স্যার এটি অলরেডি 6 মাস কোর্স করছে স্যার 6 মাস কলেজ কোর্স করছে এটা আমরা ফাঙ্গুইতে স্যার এই দিন স্যার আজকে সেটিং দিন আজকে শুধু সেটিং দিন সেটিং কোন স্যার ওই দুটো করে আমরা স্যার এই দিন কালেকশন করি স্যার করার পর আমরা এখানে যেই পরিমাণ এরিয়া আসলো স্যার আমরা পুরোটা একদম পুরো কভার করে গেছি এখন শুধু এটিতেই মেনটেন করে ঠিক করে Ini sing arane kacere nene pigar farm nene tog ne farm rok sing guri ne lekha nai lemane ya gulo sing sini officer rok bai kok salaikha arane je khoti nati nene income mane revenue payment bahai rok kisa alosona khaikha samang tangnai rone samosa rok tei sing alosona khaikha sing nalai ne buskango sini disi hafang amono tei bahike tei quarter planning khaima mono tei jeng discussion khainai je tak tongman na tei jeng revenue bahike generate khaima tei chini sikla tongnai bekar tongnai rona jeng omahai samungni bising tei engage khairoi bahike unemployment no komeroi ma obasung cinta khlainai wansok tonglaiyo tei salai tonglaiyo chini ARDD ni em butongo tini bone khoktei tei kaham saimanai dotona hambai oro je work farm tai tok jeta farm tongo obo totally kaise ACG ya kaise obo society bai si chalok jagai tong oro ni rang bai no oro ni jot development khai jagai tong oro ni worker rok no oro beton batare jagai tong hege oro je addition kono fund oro phaiya state government ni je fund rok obai oro khlaijak chung agami dino addition bu bahike o jaga o chini fund rok kisa barono suba churi de mano sungnai ne jehetu oro ni as a EM of ARDD ami ki chairman na আপনি president o society ni jehetu ang president ba sungaban bagi tini phai berai nei phega oro tripura ni joto nini farm tongo abaron bisingong kai ADC রাজ্য সরকারনি অনুদান বে এডিসি যে এডিসি বেলবারু যেতে রিজার্ভ মানে ও ফার্ম খা ত্রিপুরানি যত নিচে বেস্ট ফার্ম অর ওয়াক নি অংথন টক নি অংথন অবাইকে বারক বুমং খাইজাক ও বুমং বাসকাংনি সালো বাহাইনো বাহাইকে सोंथेबो गाहाम खाइमानाय वार्कार्स रकनि जे बरक नबो जों बाहाइके तेब इनभल्व खाइमानाय तेकैसे तेबो सामुं गाहाम खलाई दं अर खरक बा के ग्रुप खाइ बिसिंगो न काइसे बरक न ग्रुप खाइ सिखला रक न वाक रिनानि वाक रिबुइ बरक याकं याक बायथां इकोनॉमिक गुरु दं माने आबाराव साइटआव जागै दङ अरनि गोबां मा हासिनि जुदा आमसेराव ARDD नि बेनिफिशियारि रक न बाहायनो अरनि थेकेन बसाराव रुइ चुबा जागै दङ इके जोंतिनि CM बाय फाइ गुरि नै फैका अफिसार रक दङ PO डिपार्टमेन्ट ARDD नि PO डॉक्टर बिके दास संगा के जों फाइनान्शियल तामो अबनति डेभलपमेन्ट खेनेन के ताम चिनि एदिसे हाफानि फासिलिटी इनिशिएटिभ दाना ना आबारनति जों कक साब लायनाय आबान बागनि पुइला जों तिनि फाइनाय फेमानि ताम खलाइथेन तो बरन थानिबो जों प्रपोजल साननाय जों बते किसा आ जागाव एड द खाइमान आबान बागनि जों तिनर फाइलायमानि हामबाय